तृणमूल कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और हुगली जिले के चुचुड़ा विधानसभा क्षेत्र से पूर्व विधायक असित मजूमदार को पुलिस ने मंगलवार को एक बार फिर गिरफ्तार कर लिया। पूर्व विधायक असित मजूमदार 21 जुलाई को पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के नेतृत्व में आयोजित शहीद दिवस सभा में शामिल होने की तैयारी कर रहे थे। तभी पुलिस अचानक उनके आवास पर पहुंची और पुलिस उन्हें पहले थाने ले गई, जहां उनसे लंबी पूछताछ की गई और दोपहर बाद उनकी गिरफ्तारी की पुष्टि की गई। पुलिस सूत्रों का कहना है कि यह कार्रवाई रंगदारी से जुड़े एक पुराने मामले के तहत की गई है। हालांकि पूर्व विधायक असित मजूमदार के करीबियों और समर्थकों का आरोप है कि उन्हें जानबूझकर 21 जुलाई को कोलकाता में आयोजित शहीद दिवस सभा में शामिल होने से रोकने के लिए पुलिस द्वारा बेवजह हिरासत में रखा गया। वहीं दूसरी तरफ पुलिस का कहना है कि सीबीआई अधिकारी बनकर पूर्व विधायक असित मजूमदार को धमकाने और पैसे मांगने वाले एक युवक को हावड़ा से गिरफ्तार किया गया था और उसकी पहचान कराने के सिलसिले में पूर्व विधायक असित मजूमदार को थाने बुलाया गया था, लेकिन बाद में दूसरे मामले में उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। অবশ্যই রাজনৈতিক প্রণোদিত উদ্দেশ্য আছে। ওনাকে বিজেপি ভয় পাচ্ছে। এই হুগলি জেলায় যেভাবে ওনার নেতৃত্বে ভোট পরবর্তী কর্মীরা যেভাবে উৎসাহ উদ্দীপনার সাথে মাঠে নেমেছে, রাস্তায় নেমেছে বিজেপির বিরুদ্ধে, তাতে বিজেপির ভয় পাওয়া স্বাভাবিক। তো আজকে 21শে জুলাই যাওয়ার জন্য আমরা ওনার নেতৃত্বে হাজার হাজার কর্মীরা নিজের প্রচেষ্টাতে রাস্তায় নেমেছে। সেটা দেখে বিজেপি ভয় পেয়েছে। তাই সকাল 7:30টার সময় দু গাড়ি পুলিশ নিয়ে ওনার বাড়িতে গিয়ে ওনাকে আটক করে নিয়ে এসছে। কোনো রকমের অ্যারেস্ট মেমো না দিয়ে, কোনো রকম কাগজ না দেখে, কি কারণ না জানিয়ে ওনাকে আজ দীর্ঘ 2 ঘন্টা হয়ে গেল সকাল থেকে বসিয়ে রেখে পুলিশ গিয়ে নিয়ে এসছে। কোনো রকম কারণ ছাড়া, কোনো রকমের অ্যারেস্ট মেমো ছাড়া, কোনো রকমের কোনো আমাদেরকেও আমরা বাইরে বহুবার দেখা করার চেষ্টা করেছি, কোনো রকম দেখা করতে দেওয়া। ওনার বাড়িতে গত 27 তারিখ এবং 29 তারিখ ভুয়ো সিবিআই সেজে এক ব্যক্তি ওনার সাথে প্রতারণা করতে এসেছিল এবং সেটা আমাদের ধারণা বিজেপির চক্রান্ত করেই এটা পাঠিয়েছে ওরা। তো তাকে কাল হাবড়া থেকে আটক করেছে সেই ব্যক্তিকে। তো পুলিশ ওনাকে আইডেন্টিফিকেশন করার নাম করে নিয়ে এসে এখনো পর্যন্ত আটক করে রেখেছে চুচুড়া থানাতে। তৃণমূল কংগ্রেসের লক্ষ লক্ষ কর্মীরা যে রাস্তায় 21শে জুলাই সভামঞ্চ গতকাল রাতেই তারা ভরিয়ে ফেলেছে কর্মীরা। আমাদের চুচুড়া স্টেশন থেকে আসার সময় দেখলাম পুরো স্টেশন হচ্ছে জ্যাম। কর্মীরা শত শত হাজার হাজার কর্মীরা 21শে জুলাই বিড়লা তারামণ্ডলে যাওয়ার জন্য তারা উৎসুক হয়ে বসে রয়েছে। তো একজনকে আটক করে রেখেছে, লক্ষ লক্ষ মানুষকে কি করে আটকাবে? उल्लेखनीय है कि इससे पहले भी गत 31 मई को पुलिस कार्य में बाधा डालने और रंगदारी जैसे आरोपों में पूर्व विधायक असित मजूमदार को गिरफ्तार किया गया था। 19 दिन जेल में बिताने के बाद उन्हें जमानत मिली थी, जिसके बाद उन्हें तृणमूल कांग्रेस के तरफ से हुगली जिला कमेटी का अध्यक्ष के दायित्व सौंपा गया था। हालांकि एक बार फिर पूर्व विधायक असित मजूमदार पर पुलिस का शिकंजा कस गया है। 21 जुलाई को शहीद दिवस सभा से ठीक पहले पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। ब्यूरो रिपोर्ट, पब्लिक टाइम्स। বাছাই করা গম থেকে তৈরি স্বাদ ও গন্ধে মনের পছন্দে মনপসন্দ চাক্কি ফ্রেশ আটা मनपसंद। अगर आपके पास भी है किसी कार्यक्रम, दुर्घटना अथवा समस्याओं से संबंधित ताज़ा तरीन खबर जो आप करना चाहते हैं पब्लिक टाइम्स के साथ साझा, तो हमें व्हाट्सएप पर भेजे वीडियो। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9332040391 9332185842।